Allah Jalla Jalaluhu wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam a'taka al-Qur'an was sunnah. Allah dan Rasulnya itu mengasih Quran Was sunnah. dan Sunnah. Mada 'amilta bihima? Apa yang antum lakukan terhadapnya? Quran dan Sunnah itu? Ma mawqifuna min al-Qur'an, ma mawqifuna min as-sunnah? Gimana kita berhubungan dengan Quran dan Sunnah itu? Apakah kita membacanya? Apakah kita mengamalkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan simak acara Muludan bersama Syekh Dr. Mahmud. Bahkan kita semua di sini. وقف مرة مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Beliau pernah sama sahabat. فقال لهم وددت أني أرى إخواني. Beliau berkata, aku pengen sekali ketemu sama umatku. فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ Kemudian sahabat bertanya, apa saya ini bukan saudaramu katanya? قال بل أنتم أصحابي. Kata beliau, bukan, antum itu sahabatku. ولكن إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. Tapi yang aku maksudkan saudara-saudaraku itu yang dia kaum setelahku yang iman tapi nggak pernah ketemu aku gitu. قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم ولم يروك؟ Kemudian sahabat bertanya, kok bisa kamu jenengan kok sakit ngertos kayak gitu? قال رأيتم لو أن رجلا له خيل دهم بهم من بينها خيل غر محجلة ألا يعرف خيله؟ Beliau Nabi Muhammad ngasih ibarat, seumpama ada seorang laki-laki, dia punya kuda putih yang bersinar wajahnya di kalangan kuda-kuda hitam legam. Apakah pasti ketahuan? Iya kan? Wonten kuda putih kalau di antara kuda-kuda hitam itu kan pasti kertas kan? Niko. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. Karena mereka umat-umatnya dengan Nabi ini pun insya Allah kelihatan karena asar wudhunya. Karena beliau kita atau umatnya dengan Nabi itu mendawamkan wudhu, itu wajahnya bersinar karena asar wudhu. وهذا يعني أن عبادتنا ووضوءنا واتباعنا له صلى الله عليه وسلم علامة على صدق محبتنا له صلى الله عليه وسلم. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah kita, wudhu kita, dan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau itu menunjukkan sidq atau kebenaran mahabbah kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وتعالوا نفكر مرة ثالثة. Mungkin kita berpikir lagi, coba. حتى نصل إلى أن محبتنا له صلى الله عليه وسلم لازمة وليست تطوعا. Sampai kita mungkin menganggap bahwasanya kita itu harus benar-benar wajib cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus gitu. Kenapa kok gitu? Nanti beliau mau menjelaskannya. لو أن مسؤولا من المسؤولين يتابع حركتك في الحياة كل يوم. واحد من المسؤولين، مسؤول المدينة، مسؤول إقليم جاوا، مسؤول جاكرتا، أيا كان. Kalau sama ada penanggung jawabnya, kalau semua dibuat panitia lah gitu. Nanti ada penanggung dia bahasanya apa ya? Kayak diawasi gitu, ada pengawasnya gitu di tiap daerah-daerah. هو يحسن الترجمة ولا لا يحسن؟ يحسن إن شاء الله. يحسن إن شاء الله. إن شاء الله. لو أن أحد المسؤولين يتابع حركتك كل يوم ويقول لك افعل هذا فهو ينفعك ولا تفعل هذا فهو يضرك. Kalau ada sama pengawas, hidupnya itu harus gerak-gerik kita itu harus diawasi pengawas. Kamu harus berbuat baik kayak gini, kamu harus enggak berbuat kayak gini, menjauhi larangannya Allah. كيف تشعر حيال هذا المسؤول؟
Gimana ya? Apa yang dirasakan? الذي يهتم بك ويسأل عنك ويتابع عملك. Dia pengawas yang harus ngatur antum semua. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص علينا كما قال الله جل جلاله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Beliau Rasulullah ini, kalau tadi kan pasti kan dia butuh ini kan, butuh bayaran kayak gitu kan. Tapi Rasulullah ini menjaga kita. Itu kita semua dipikir dari zaman dulu 1400 tahun yang lalu. Beliau itu harisun alaikum, menjaga kita semua dari api neraka, dari jalan menuju Allah, jalan ke surganya Allah. Itu pasti beliau dengan ikhlas, dengan sukacita. فهو يعلمنا كيف نبيع وكيف نشتري وكيف نصاحب الناس. Beliau itu mengajari kita bagaimana berjualan, membeli, berhubungan antar manusia. يعلمنا كيف نتزوج وكيف نتعامل مع الزوجات وكيف تتعامل الزوجة مع زوجها وكيف نربي أولادنا. Mengajari kita bagaimana kita berhubungan suami istri, berhubungan kepada anak kita, berhubungan dengan bermasyarakat. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج من لم يتزوج قولوا آمين. Semoga kita orang-orang yang belum nikah bisa segera menikah. Amin. فإذا شريعة الإسلام شريعة شاملة. Nah. Syariat Islam adalah syariat yang menyeluruh, meliputi semuanya. يعني علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حركتنا في السوق وفي البيت وفي الشارع وفي السفر. علمنا حتى كيف نفكر وكيف نشعر. Rasulullah SAW mengajari kita semuanya, dalam semua ini beliau ajari. Bahkan beliau mengajari kita bagaimana berpikir dan bagaimana merasakan. هذا من الوفاء له صلى الله عليه وسلم أن تكون محبتنا لازمة لأن محبتنا له صلى الله عليه وسلم تنفعنا نحن لا تنفعه هو. Oleh karena itu kita harus wajib mencintai beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena manfaatnya itu akan timbul ke diri kita sendiri, bukan manfaatnya ke Nabi itu buat. هذا حاله صلى الله عليه وسلم معنا أنه حريص علينا وأنه مشفق علينا وأنه بنا رؤوف رحيم. Itulah Nabi beliau yang seorang yang menjaga kita, menyayangi kita, terus lembut terhadap kita. وقد ضرب لنا صلى الله عليه وسلم المثل حتى يقرب لنا حاله معنا. Beliau mengasih satu contoh untuk kita, hatta sehingga hal kita bisa dekat kepada Rasulullah SAW. فحكى لنا حكاية. Beliau ngasih kita cerita. حكى حكاية رجل أوقد نارا عظيمة. Ngasih cerita bahasanya ada seorang yang ingin makan api. وأنتم طبعا في قرية هنا توقدون النار في الحقول. Kamu di sini semua pasti pernah menghidupkan api di sana. وإذا اشتدت النار اجتمع على النار الفراشات. Kalau ada api biasanya tuh hewan-hewan kecil, serangga-serangga itu mau masuk ke api itu. هذه الفراشات تأتي إلى النار تظن أنها نور. Dia itu serangga-serangga mengira itu adalah cahaya. لكن النار تحرقها. Tapi api itu akan membakarnya. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي لنا هذا المثل لأنه يقول أنا أدلكم بالسنة على ما ينفعكم وأنتم بالمعصية تريدون أن تقعوا في النار.
Beliau ngasih permisalan tuh kan kayak gitu. Begitu juga kita semua itu di sini, beliau ngasih syariat kayak gini, larangannya kayak gini. Tapi orang-orang itu malah pengen pada masuk ke api itu juga, ke neraka. Gitu. Padahal beliau Nabi pengen ojo, tapi awak malah pengen masuk ke neraka kayak gitu. فإذا هو حاله معنا أنه حريص علينا وأنه مشفق علينا وأنه بنا رؤوف رحيم. Oleh karena itu tadi bahwasanya Nabi itu orang yang sangat menyayang kita, ingin menjaga kita, lembut terhadap kita. لكن السؤال الآن ما حالنا نحن معه صلى الله عليه وسلم. Terus beliau bertanya, gimana sekarang apa perasaan kita atau hal kita, keadaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? الآن أنت عرفت أنه حريص عليك. Kamu sekarang udah tahu bahwasanya beliau seorang yang menjaga kita semua. وأنه يسأل عنك. Beliau juga menanyai antum. وأنه حريص عليك حتى في عملك في الدنيا وفي الحساب في الآخرة. Beliau menjaga antum dari dunia sampai akhirat. السؤال الآن ما حالك أنت معه صلى الله عليه وسلم؟ Persoalan sekarang, gimana keadaanmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi هل Wasallam? تحبه مثل ما أحبك؟ Apakah kamu semua mencintainya? هل تشتاق إليه مثل ما اشتاق إليه؟ Apakah kamu juga rindu kepadanya seperti beliau rindu kepada antum semua? هل تعمل بوصيته التي تركها لك؟ Apakah kamu semua mengamalkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi هل Wasallam? تكثر من الثناء والصلاة والسلام عليه؟ Apakah kamu selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? نحن في بيوتنا، أظن هذا عندكم جميعا في البيوت في القرى وفي الريف وفي كل البلاد. Kita semua di rumah atau di rumah. لو أن الحاكم أو المسؤول أو أي واحد من المشهورين أعطاك شهادة تقدير أو شهادة تخرج، فأنت تضعها على الجدار على الحائط. Kalau ada seseorang atau pemerintah ngasih kamu syahadah, pasti ijazah, ngasih ijazah, pasti antum akan dipajang kayak gitu kan. وتظل تحكي عنها لنفسك ولزوجتك ولأولادك وللبيت كله وتقول هذه شهادة من فلان. Mungkin kamu akan mengomongkan ke istri, anak dan orang lain bahwasanya ini ijazah itu dari fulan. Allah Jalla Jalaluhu wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam a'taka al-Qur'an was sunnah. Allah dan Rasulnya itu mengasih Quran dan sunnah. ماذا عملت بهما؟ Apa yang antum lakukan terhadapnya? Quran dan sunnah itu. ما موقفنا من القرآن؟ ما موقفنا من السنة؟ Gimana kita berhubungan dengan Quran dan sunnah itu? Apakah kita membacanya? Apakah kita mengamalkannya? لو كان واحد من حضراتكم أعطى لصاحبه أو لجاره هدية، kalau ada seorang ngasih hadiah ke orang lain, أو لو واحدة من حضراتكم أعطت لجارتها هدية، atau ada seorang yang ngasih barang dagangnya hadiah, يعني لو رجل أعطى لصديقه شارون، atau ada kamu dikasih seorang sarung katanya. أو لو أن امرأة أعطت صديقتها طرحة أو حجاب. Nah, kalau ada yang temannya ngasih hijab, يظل الواحد ينظر إليه ويقول ما شاء الله هذا جميل ما شاء الله ويدعو لصاحبه. mungkin antum akan bilang, oh ini bagus sekali, memujinya dan juga mendoakannya. طيب أي هدية أعظم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلك على الجنة؟ Apa hadiah yang lebih besar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkanmu ke surganya Allah? أي هدية أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك على الله؟ Dan masa ada hadiah yang lebih besar lagi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أي هدية أعظم من أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفك العمل الصالح؟ Apakah ada hadiah yang lebih besar lagi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kita ke amal-amal soleh وحذرك من العمل الفاسد dan menghindari atau menyuruh kita melarang ke amal-amal yang buruk. إذن فهديته صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تشكر
هو من إندونيسيا ليس من مصر. Ngapunten nggih. Nah. أنا أقص عليكم حديث الخشبة. Nah, beliau mau ngasih satu hadis. حديث الخشبة هذا حديث يكشف الأحاسيس الكاذبة. Apa? Yuk. يكشف. Hadis ini akan membuka hal-hal yang kadhib atau yang bohong. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة. Dulu Nabi pernah berkhutbah di pelepah kurma. Tapi di sini nggak ada kurma ya. فكان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع النخلة يقف عليه ويخطب للناس. Dulu beliau di situ berkhutbah ke masyarakat. فتطوعت واحدة من الصحابيات وعملت له المنبر. Kemudian sahabat beliau واحدة من الصحابيات عملت له المنبر. Kemudian salah satu sahabat beliau membuat mimbar. فترك الجذع وارتقى المنبر في الخطبة. Beliau terus meninggalkan itu tadi berupa kurma tadi dan ke mimbar. جذع النخلة الذي هو خشب حن إليه كما يبكي الطفل. بكى كما يبكي الطفل. Kemudian itu tadi yang ditinggalkan Rasulullah tadi sebelum mimbar tadi pelepah kurma tadi itu sampai nangis tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلى الجذع واحتضنه. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar tadi ke pelepah kurma tadi. وقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. يعني يظل يبكي إلى يوم القيامة. Kalau seumpama Rasulullah itu enggak ngenang kata-kata bisa asli ngenang bahasa mriki nggih. Menawi boten ngenang itu bakal nangis sampai yaumul kiamat. Nggih, sampai ngoten. فهذه خشبة كما كان الحسن البصري رحمه الله يقول هذه خشبة تحن إليه صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بالحنين إليه. Ini kayu aja itu sampai cintanya atau rindunya kepada Rasulullah kayak gitu. Masa kita kalah sama kayu? إذن فهمنا أن المحبة له صلى الله عليه وسلم محبة لازمة. Dan oleh karena itu cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang harus, cinta yang harus pasti bagi setiap muslim. لأنه يحبنا. Karena beliau mencintai kita. ولأنه حريص علينا. Karena beliau menjaga kita. ولأنه مشتاق إلينا. Karena beliau rindu terhadap kita. ولأنه يدلنا على ما ينفعنا. Dan beliau menunjukkan ke apa-apa yang bermanfaat bagi kita. ويحذرنا ما يضرنا. Dan beliau melarang apa-apa yang memadoroti kita. ولأنه ينتظرنا على الحوض حتى يسقينا. Dan beliau menunggu kita di telaga surga nanti sehingga kita bisa minum bareng-bareng beliau. ولأنه سيشفع فينا يوم القيامة حتى ندخل الجنة إن شاء الله. Dan beliau juga mengasih syafaat kita semua sampai kita mlebu surga insyaallah. لكن السؤال هنا هل المحبة التي نشعر بها الآن هي محبة حقيقية صادقة أو تحتاج إلى تصويب؟ Dan di sini apakah cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cinta yang benar-benar atau cuma omong aja?
المحبة الحقيقية تبدأ من القلب اشتياقا إليه. Mahabbah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai dari mana? Dari rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi كل مسلم ومسلمة يتمنى وتتمنى أن تلقاه وأن تنظر في وجهه الشريف. Setiap muslim itu harus mempunyai rasa ingin ketemu Rasulullah, ingin melihat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. إذا تبدأ من القلب وتنطلق إلى اللسان. Itu dimulai dari hati, terus diakhiri dengan lisan. فإن من أحب شيئا أكثر الكلام عنه. Kalau benar-benar kamu cinta, tanda seorang pecinta itu dia akan memperbanyak menyebutnya. يعني أحمد هذا يحب أن يشتري سيارة، كل يوم يكلمني في السيارات وأنواع السيارات. Kalau sama saya sendiri pengen beli mobil. Ini pasti kula selalu ngomong mobil. Cuma mobilmu nih. فإذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. Kalau kita benar-benar cinta ke Rasulullah, kita harus perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. فكم نصلي عليه في اليوم؟ Berapa kali kamu bersolawat kepada Rasulullah SAW? وكل واحد فينا أدرى بحاله. Kamu semua tahu keadaanmu sendiri. ويستطيع أن يكتشف الآن هل هو صادق أو هو غير صادق. Bisa menentukan sekarang dirinya sendiri apakah aku benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. إذا بدأت من القلب المحبة وانطلق الذكر إلى اللسان. Jadi mahabbah itu muncul pertama di hati, kemudian diucapkan ke lisan. ثم تطغى على الجوارح بالاتباع. Kemudian juga sampai ke amal jawarih. فاليد والعين والأذن وكل جوارح الجسم تمشي وراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Tangan, mata, telinga, semua badan itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم غاية التوقير. Bahkan sahabat-sahabat dulu itu mengagungkan, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya. يعني أنا أخشى أن أطيل عليكم وأنا أعرف أن يومكم كان يوما طويلا لكن سأوجز عبارة يسيرة. Mungkin beliau memperlama atau terlalu lama ya bicaranya nanti. Mungkin mulai jam 1 tadi ya. لو أنكم سمعتم عن واحد من المشهورين من لاعبي كرة القدم فوتبول. Kalau ada salah satu pemain sepak bola, بعضكم يسعى وراء معرفة تفاصيل حياته، من زوجته، من أبنائه، أين يسكن، هكذا. Mungkin orang seumpama tahu salah satu pemain terkenal Eropa gitu. Arhan, siapa istrinya Arhan, terus anaknya sama udah punya anak belum siapa, rumahnya di mana, pemain mana, pasti orang-orang yang suka bola itu pasti tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa la'iba qur'an, innahu Rasulullah. Beliau Rasulullah bukan pemain sepak bola. Fa'ala al-aqall naqra walau kitaban yasiran fi siratihi syarifah. Beliau adalah Rasulullah, utusannya Allah. Oleh karena itu kita harus membaca, paling nggak sirahnya Rasulullah kita harus tahu siapa beliau, istrinya beliau, anaknya beliau. Kita harus menanamkan cinta kepada Rasulullah SAW. ثم نتعلم كيف نتكلم بالسنة ونسكت بالسنة. Kemudian kita tadi kan baca sirahnya Nabi kan. Kemudian kita juga belajar gimana kita berbicara dengan sunnah. Sunnahnya kita berbicara itu gimana? Sunnahnya kita diam itu gimana? ونأكل بالسنة ونشرب بالسنة. Makan juga sesuai sunnahnya Rasulullah. Gimana sih Nabi itu daharane? Minumnya Nabi itu pripun? وننام بالسنة ونستيقظ بالسنة. Dan tidurnya Nabi itu pripun? ونعامل الأزواج والزوجات بالسنة ونربي الأولاد بالسنة. Dan beliau kalih suaminya pripun, kalih istrinya pripun,
kali putra-putra pripun. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا كما قال الصحابة وقد وضح كل شيء. Nah, karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan semuanya, dalam semua ini beliau sudah ajarkan. قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. Kata Quran itu ma farratna min kitabi من شيء. وقال أبو ذر رضي الله عنه سيدنا أبو ذر الغفاري dan kata Abu Dzar قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم adrakna Rasulullah وما طائر يطير في السماء إلا عندنا منه علم. يعني تركنا وقد بين لنا كل شيء. Maksudnya ya intinya Rasulullah itu udah menjelaskan semuanya di semua lini itu beliau udah menjelaskannya. تصوروا أنه صلى الله عليه وسلم علمك كيف تدخل لقضاء الحاجة. Nah, beliau juga mengajarkan gimana kalau kita buang hajat. فإذا واجبنا أن نفهم أن محبته لازمة صلى الله عليه وسلم وأن المحبة الحقيقية اتباع وليست كلاما باللسان فحسب. Oleh karena itu kita mencintai beliau itu harus dengan sebenar-benarnya. Mahabbah itu kita mengikuti beliau. أشكر لكم طبعا حسن الاستماع وأعتذر عن التأخير مرة ثانية وأسعد بلقائكم Terima kasih semua sudah mendengarkan dengan baik dan beliau minta maaf karena terlambat tadi. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. آمين. اللهم لا تعذب قلوبا اجتمعت عليك ولا ألسنة تخبر عنك ولا قلوبا تشتاق إلى لقياك ولا أعينا تلتذ بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اكتبنا وأهلينا في الفردوس الأعلى. اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم ارزقنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم الصدق في محبته واتباع سنته وخدمة أمته. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Mahmud adalah bagaimana cara kita mengukur kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya harapannya adalah kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dari saya, kalau ada benarnya saya yakin itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah, kurang, bahkan tidak berkenan di hati pemirsa semuanya, semata-mata timbul dari kebodohan saya pribadi. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.